So, me quiero hacer una pregunta en este momento. Voy a hacer una pregunta sobre this. ¿Alguna vez pensaste entender algo claramente y luego descubriste que tu visión estaba incompleta? Tal vez una imagen borrosa, a lo mejor una situación, o incluso hasta una persona que malinterpretaste completamente. So here's the question: have you ever thought you understood something clearly, only to later realize that your vision was incomplete or your understanding? Maybe a blurry picture of some sort, maybe a situation, or even a person you completely misunderstood. Pero no, eso es exactamente lo que vemos aquí en Marcos capítulo 8. Los discípulos han caminado con Jesús, visto sus milagros y hasta escuchando sus enseñanzas. Y aún así todavía no entienden completamente quién es Él. And this is exactly what we see on Mark chapter 8. The disciples had walked with Jesus, seen his miracle, heard his teachings, and yet still do not fully understand who he is. El domingo pasado, los que estaban aquí o escucharon el mensaje, Anthony nos recordó que el problema no era falta de evidencia, sino era ceguera espiritual. And last Sunday, if you were here, Anthony reminded us that the problem was not the lack of evidence, but the spiritual blindness that they had. Y ahora vemos que Marcos nos muestra un milagro que refleja la condición espiritual de estos discípulos. And now Mark is going to give us a miracle that reflects the spiritual condition of the disciples themselves. Lo que vamos a ver, hermano, en estos versículos es un hombre ciego que comienza a ver, pero solo parcialmente. Y de la misma manera, los discípulos están comenzando a reconocer quién es Jesús, pero todavía no están claros, están todavía como un poco ciegos. And what we're about to see is that in these passages that we're about to read, is that a blind man that starts and begins to see, but only partially, not completely. And in the same way, when we read these verses, the disciples are beginning to recognize who Jesus is, but not yet clearly. There's still some fogginess there. Y este pasaje nos mueve de una visión borrosa a una verdadera comprensión, eso es lo que vamos a ver, y confronta a cada uno de nosotros con la misma pregunta en este libro. Eso se encuentra en el versículo 29. ¿Quién dices tú que soy yo? Eso lo dice Jesús. And this passage moves us from a blurry vision to true confession. We're about to see this. But what I will say is that it also confronts every one of us with the same question that Jesus gave on verse 29. Who do you say that I am? That's the question that is before us. That's actually the title of our sermon today. La realidad es que la vista espiritual no ocurre naturalmente. Podemos escuchar sermones, estudiar la Biblia y aún así necesitar que Cristo abra nuestros ojos, en otras palabras, nuestro entendimiento por su gracia. You see, the reality is that spiritual sight does not happen naturally. We can hear sermons, study the scriptures, and still need Christ to open our eyes, in other words, our understanding by His grace. Y esta verdad nos lleva a la idea principal de hoy, de este mensaje. Y es esta, que solo Jesús puede abrir nuestros ojos para ver claramente quién es Él y seguirle fielmente. And this truth leads us to the main idea for today's sermon, which is only Jesus can open our eyes to clearly see who He is and faithfully follow Him. Vamos a tener 3 puntos en esta tarde. Y Marco lo desarrolla, ¿verdad? Esta verdad
22 al 24, vamos a ver que Jesús revela nuestra ceguera espiritual. El segundo punto va a ser del 25 al 26, que Jesús abre progresivamente nuestros ojos. Y después el versículo del 27 al 30, de la confusión a la confesión. And Mark unfolds this truth in three ways. We have 3 points for the sermon this afternoon. The first one is verses 22 and 24. Jesus reveals our spiritual blindness. Verses 25 to 26. Second point is Jesus progressively opens our eyes. And there's verses 27 to 30. From confusion to confession. Si tienes su Biblia abierta, if you have your Bibles open o vamos a ir a Marcos capítulo 8, vamos a leer juntos del 22 al 30. We're going to read Mark chapter 8, verses 22 through 30. Let us go ahead and read. And they came to Bethsaida, and some people brought to him a blind man and begged him to touch him. And he took the blind man by the hand and led him out of the village. And when he had spit on his eyes and laid his hands on him, he asked him, "Did you see anything?" And he looked up and said, "I see men, but they look like trees walking." Then Jesus laid his hand on his eyes again, and he opened his eyes. His sight was restored, and he saw everything clearly. And he went and he sent him to his home, saying, "Do not even enter the village." Verse 27. And Jesus went out with his disciples to the village of Caesarea Philippi. And on the way he asked his disciples, "Who do people say that I am?" And they told him, "John the Baptist, and others said, Elijah, and others, one of the prophets." And he asked them, "But who do you say that I am?" Peter answered him, "You are the Christ." And he strictly charged them to tell no one about him. En primer lugar, hermanos, Jesús revela nuestra ceguera espiritual. Let us begin with our first point. Point number 1, Jesus revealed our spiritual blindness. Y lo que hemos leído, ¿verdad? Lo interesante es que antes de llegar a la confesión de Pedro, Marcos primero nos muestra a un hombre físicamente ciego. Porque la ceguera de este hombre refleja la condición espiritual de los discípulos mismos. And what's interesting is that before we arrive at Peter's confession, Mark first shows us a physically blind man. Because this man's blindness reflects the spiritual condition of the disciples themselves. That's the point. Pero, ¿qué es exactamente la ceguera espiritual? Aquí Jonathan Edwards, un pastor misionero teólogo del siglo XVIII, dice esto: hay una diferencia entre tener una opinión acerca de la santidad y gracia de Dios y realmente percibir la belleza de esa santidad y gracia. Opinión y percibir. But what exactly is spiritual blindness? Jonathan Edwards once wrote, and he's a pastor missionary, a theologian from the 18th century. And he says this in one of his books. He says, there's a difference between having an opinion that God is holy and gracious and having a sense of the beauty of the holiness and grace. Opinion and sense. Something to think about. En otras palabras, la ceguera espiritual no es solamente ignorancia, sino que es la incapacidad de reconocer y entender correctamente quién es Jesús aparte de la gracia de Dios. So, in other words, spiritual blindness is not merely ignorance. No, it is the inability to truly recognize and understand Jesus correctly apart from the grace of God. Y vemos esta ceguera por todas partes en el día de hoy, hermanos. Hay personas y hasta grupos religiosos que usan el nombre de Jesús
de alguna manera, y aún así rechazan quién verdaderamente es Él. And we see this blindness all around us today, dear brothers. There are people, even religious groups, that use the name of Jesus, speak about Jesus, even, I would say, honor Jesus in some way, and yet reject who He truly is. Vamos a ver unos ejemplos. Algunos enseñan que Jesús fue solamente un profeta, pero no el Hijo divino de Dios. Otros enseñan que Jesús es un ser creado y es el hermano de Satanás y no es el Hijo eterno de Dios tampoco. And let me give you just a few examples. The first two. Some teach that Jesus was only a prophet, but not a divine Son of God. There are others that teach that Jesus is a created being, the brother of Satan, rather than the eternal Son of God. Dos ejemplos. Hay otros que niegan su plena deidad y lo hacen inferior al Padre. Y por último, hay otros que rechazan la Trinidad y enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solamente diferentes manifestaciones de una misma persona. Eso es herejía. And these other two examples that I have is that others deny His full deity and make Him lesser than the Father. And this last group is that they reject the Trinity. By all means, they teach that the Father, the Son, and the Holy Spirit are many different manifestations of one person. That is heresy. That is wrong. That's not what the Bible teaches. Debemos decir que al principio el lenguaje puede sonar familiar, pero cuando estas enseñanzas son examinadas a la luz de las Escrituras, presenta un Jesús diferente. And at first, the language may sound familiar, but when examining the Scriptures, these teachings ultimately present a different Jesus. Y eso importa porque una falsa visión de Cristo lleva a una falsa adoración y a una falsa esperanza. And this matters. It matters because a false view of Christ leads to a false worship and also leads to false hope. Pero si somos honestos, la ceguera espiritual no solamente existe fuera de la iglesia. No, aparte de la gracia de Dios, todos nosotros naturalmente fallamos en ver a Cristo correctamente. Esa es la realidad. But if we are honest with each other, spiritual blindness is not only found outside the church. Apart from God's grace, listen to this, all of us naturally fail to see Christ rightly. Exactamente aquí vemos que están los discípulos en Marcos capítulo 8. Están cerca de Jesús, caminan con Él, escuchan sus enseñanzas, ven sus milagros y aún así todavía no entienden completamente quién es Él. And that's exactly where the disciples are at right here in Mark chapter 8. They're close to Jesus. They are walking with Him. They are hearing His teachings, witnessing His miracles, and yet they still don't fully understand who He is. Su visión espiritual todavía está borrosa. Y eso es precisamente lo que comenzamos a ver reflejado en el versículo 22. Porque le dice, le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. O sea, que lo tocara. And their spiritual vision is still blurry. This is what we're seeing here. And that is exactly what we begin to see reflected in verse 22. It says that they brought a blind man to Him and begged Him to touch him. Now, noten algo importante en esto. El hombre ciego no viene solo a Jesús. Otros lo traen. Y él no puede sanar su propia visión. Está dependiendo completamente de Cristo.
Estamos viendo dos cosas aquí. And I want you to notice something important here. Two things. The blind man does not come to Jesus by himself. Others bring him. And also what we see that he cannot heal his own vision. He is completely dependent upon Christ. Hermano, y espiritualmente eso también es verdad para nosotros en el día de hoy. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, 14, dice, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. And spiritually, that is true for us as well. Paul says in 1 Corinthians chapter 2, 14, that the natural person does not accept the things of the Spirit of God. En otras palabras, la vista espiritual no se alcanza por inteligencia, moralidad o esfuerzos religiosos, sino es la obra misericordiosa de Dios por medio de su Espíritu. In other words, spiritual sight is not achieved through intelligence or morality or religious effort. Rather, it is the gracious work of God through His Spirit in us. Y hermano, esto debe de humillarnos. Porque cuando vemos a otros confundidos acerca de Cristo, o no pueden ver a Cristo completamente, no debemos responder con orgullo o arrogancia hacia ellos. And this should humble us. Because when we see others confused about Christ, or they can't see Christ clearly, we should not respond with pride, my dear friends, or arrogance. Porque la realidad es que, aparte de la misericordia de Dios, nosotros también cegaríamos ciego. Y por eso, como la persona del versículo 22, somos llamados a traer personas ¿a quién? A Jesús, a los pies de Jesús, por medio de nuestras oraciones, compartiendo el Evangelio con ellos, discipulándolos y también por medio de la palabra de Dios. Because the reality is that apart from the mercy of God, we too will be still blind. So like the people in verse 22 that brought this blind man, we are called to bring people to Jesus. Bring them through prayer, through sharing the gospel, through discipleship, even through reading the Word of God. Y eso se ve de manera muy práctica en nuestra vida. Padres traen a sus hijos, amigos traen a sus amigos, los creyentes continuamente se señalan unos a otros hacia quién, hacia Cristo. Los traemos a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque solo Jesús puede abrir ojos espirituales o espiritualmente ciegos. When we see this in a very practical way, we have to. Parents are to bring their children. Friends are to bring their friends, and believers continually point to one another back to who? Back to Christ continuously, because only Jesus can open that eyes that are blind spiritually. Y en los próximos versículos, hermanos, Marcos nos muestra algo sorprendente. El hombre comienza a ver, pero no inmediatamente. Y la pregunta que yo me hice es, ¿por qué esto es importante? And in the next verse, or the next verses that we're about to dive into, Mark shows us something remarkable. The blind man begins to see, but not all at once. And the question that I raised here as I was reading this is, why is that important to single out or to hone into? Porque yo creo que este milagro no solamente muestra el poder de Cristo, hermanos, pero también nos muestra cómo Jesús forma pacientemente a sus discípulos. And I believe it's because this miracle not only shows Christ's power, rather it also shows us how Jesus patiently forms His disciples. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús abre progresivamente nuestros ojos. And this brings us to our second point, that Jesus progressively opens our eyes. Y esto es lo que hace este milagro tan único. La mayoría, mira hermano, si estamos leyendo desde capítulo 1 de Marcos hasta el día de hoy, la mayoría de los milagros de Jesús
ocurre instantáneamente. Pero aquí Jesús sana a este hombre en etapas. And this is what makes this miracle so unique. Because most of Jesus' healing happened instantly. We see that from chapter 1 all the way to chapter 8. We see that when he healed instantly. But here, Jesus heals this man in stages. Y vemos que dice que al principio el hombre dice, veo los hombres como árboles que caminan. ¿Y por qué incluiría Marco ese detalle? Y hermano, es porque yo creo que este milagro hace más que mostrar el poder de Cristo sobre la ceguera, sino que también refleja la condición espiritual de los discípulos. And what we see here is that at first the man says, hey, I see people, but they look like trees walking. And so why would Mark include that detail? And I believe it's because this miracle does more than display Christ's power over blindness. It does more than that. It also reflects the spiritual condition of the disciples. En otras palabras, los discípulos ya están comenzando a ver algo acerca de Jesús. Pero su entendimiento de él todavía está madurando. In other words, what I'm trying to say here is that the disciples are already beginning to see something about Jesus up to this point. But their understanding of him is still maturing. Y si somos honestos, muchos creyentes se identifican con esto. Conocemos verdaderamente a Cristo, pero todavía seguimos creciendo en nuestro entendimiento de quién es Él. And if we're honest with each other, many believers can identify with this and what I'm about to say. We truly know Christ. Many of us do. But we are still growing in our understanding of who He is. Filipenses capítulo 2, 13, Pablo dice de esta manera: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. And Paul says this in Philippians chapter 3, verse 12. He says that, not that I have already obtained this or am I already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Me gustó el comentario de Juan Calvino, otro pastor del pasado, que dijo este comentario, y yo estoy de acuerdo con esto. Dice esta parte de Filipenses 3:12, que los creyentes nunca alcanzan perfectamente o perfecta sabiduría en un solo momento, sino que continúa avanzando. I love a commentary that John Calvin wrote about this particular verse of Philippians chapter 3, verse 12. He says that believers never arrive at perfect wisdom in a single moment, but continually advance. Hermano, eso no significa que la salvación sea incompleta, sino que significa que nuestro entendimiento espiritual madura progresivamente mientras Cristo continúa su obra en nosotros. And that does not mean salvation itself is incomplete. That's not what Paul is saying here. It means that our spiritual understanding matures progressively as Christ continues His work in us. Aun cuando alguien parece venir repentinamente a la fe y muchas veces estamos viendo el resultado visible de una obra que Dios ya había estado haciendo por medio de las Escrituras, hermano, de la convicción a esa persona, del sufrimiento, discipulado, oración o por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo a lo último cuando vemos a una persona responder ahí al Evangelio, hermanos. Algo que ya Dios estaba haciendo antemano. Even when someone appears to suddenly come to faith, we see that very often. Often we are witnessing the visible result of the work of God that He's already been doing throughout Scripture, conviction,
suffering, discipleship, prayer, even the work of the Holy Spirit in that person. It is something that we don't see. We see the end result of them accepting the gospel, but it's something that God has been doing a lot sooner. Y eso debe animar a los creyentes, hermanos. Porque nuestra claridad acerca de Cristo se profundiza mientras continuamos caminando con Él. And this should encourage every believer. Because clarity about Christ deepens as we continue walking with Him. Segunda Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria a gloria. 2 Corinthians 3:18 says that we are being transformed from one degree of glory to another. Iglesia, la vida cristiana es un continuo crecimiento en ver a Cristo con mayor claridad. No porque podamos sanar nuestra propia visión espiritual, sino porque Cristo continúa formándonos por medio de su Espíritu y su palabra. Church, the Christian life is a continual growing in seeing Christ more clearly in our lives. Not because we can heal our own spiritual vision, but because Christ continues forming us through His Spirit and His Word. Y esto nos lleva ahora al clímax del pasaje, hermanos. El hombre finalmente ve claramente, pero Marcos no solamente nos muestra a un hombre sanado, ahora nos está preparando para una confesión. And now this brings us to the climax of this passage. The blind man finally sees clearly, but Mark is not only showing us a healed man right here, he's actually preparing us for a confession. Porque inmediatamente después de este milagro, Jesús, ¿qué hace? Hace dos preguntas. Y él pregunta, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero después vemos que luego le pregunta, se vuelve más personal. Y después dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Because immediately after this miracle, what we see is that Jesus asked two peculiar questions. He says, who do people say that I am? And then we see that this particular question becomes personal. And he says, who do you say that I am? Y aquí es donde la visión parcial comienza a convertirse a una confesión clara. Los discípulos están comenzando a entender que Jesús es más que un profeta, más que un maestro, más que un hacedor de milagros. No, ellos empiezan a entender que Él es el Cristo, el Mesías prometido. And this is where the partial sight begins to turn into clear confession. The disciples are beginning to understand that Jesus is more than a prophet, more than a teacher, more than a miracle worker. He is the Christ. This is what they're understanding, that He is the Christ, the promised Messiah. Y esto nos trae nuestro punto número 3. De la confusión a la confesión. This brings us to point number 3, from confusion to confession. Versículos del 27 al 30. Ahora Jesús se vuelve hacia su discípulo y pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comienzan a mencionar las opiniones del pueblo. Uno dice que es Juan de Bautista, otro dice que es Elías, y después otro dice que es uno de los profetas. And here we see that Jesus, on verse 27 to 30, that Jesus now turns to His disciples and asks, who do people say that I am? And the disciples begin listing the public opinion. Hey, some say that you're John the Baptist, some say that you're Elijah, and others are saying that you're one of the prophets. En otras palabras, las personas tenían muchas opiniones acerca de Jesús, pero todavía no lo veían verdaderamente. In other words, people had many opinions about Jesus, but they still did not see Him clearly. Y honestamente, no mucho ha cambiado en hoy. Muchas personas admiran a Jesús, pero no lo reconocen verdaderamente por quien Él es. And honestly, not much has changed today. Many people admire Jesus, but do not truly recognize Him for who He truly is. Algunos lo ven como un maestro moral,
otro como un profeta y otro simplemente como una figura histórica importante. And some see him as a moral teacher, others as a prophet, and others simply as an important historical figure. Pero Jesús no se detiene en las opiniones públicas. Él hace la pregunta personal. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que yo soy? But Jesus does not stop at the public opinion. He makes the question personal to us, to all of us. But who do you say that I am? Esta es una de las preguntas más importantes, hermano, que toda persona debe responder. No, ¿qué crees tu familia quién es Jesús? ¿Qué dice la cultura quién es Jesús? No, ¿qué enseña la religión acerca de Jesús? Sino, ¿quién dices tú quién es Jesús? This is one of the most important questions every person must answer for themselves. Not, what does your family believe about Jesus? What does the culture say about Jesus? What does the religion teach us about Jesus? But rather, what do you say about Jesus and who he is? Y mira cómo Pedro responde. Él dice, tú eres el Cristo. Y por primera vez en el Evangelio de Marcos, los discípulos comienzan a confesar claramente quién es Jesús verdaderamente. And look how Peter responds. He says, you are the Christ. And for the very first time in Mark's gospel, the disciples begin to clearly confess who Jesus truly is. Y aquí vemos también un modelo poderoso para el evangelismo y también para el discipulado. Muchas veces pensamos que el evangelio debe comenzar con argumentos complicados. Pero noten que Jesús comienza con una pregunta simple. And here we also see a powerful model for evangelism and discipleship. Sometimes we think evangelism must begin with a complicated argument of some sort. But notice that Jesus began with a simple question. Porque la pregunta revela, hermanos, el corazón. Las preguntas muestran lo que una persona verdaderamente cree, ¿verdad? En su corazón. Y una de las preguntas más simples y poderosas que podemos hacer es que, ¿quién crees tú que Jesús es? Because questions, and we understand about when we ask questions, this exposes the heart. Questions reveal what a person truly believes in their heart. And one of the simplest and most powerful questions we can ask is this: who do you believe Jesus is? Simple. Y para muchos de nosotros esta es una pregunta que ya hemos respondido por la gracia de Dios. Porque, mira, le voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué hemos puesto nuestra fe en Cristo? ¿Se han preguntado eso ustedes? Yo sé por qué. Y yo escribí unas cuantas cositas. Porque yo estoy convencido que Él es el Hijo de Dios. El Mesías prometido, el Salvador crucificado y resucitado, y el único que es capaz de salvar pecadores como a mí. And for many of us, this is a question that we have already answered by the grace of God, and amen. And I will ask you this question. I ask myself this question, and I will answer it. Why have I placed our faith in Christ? And my answer is because He is the Son of God, the promised Messiah, the crucified and the risen Savior, and the only one that is able to save sinners like me. Y mientras nuestro entendimiento de Cristo se vuelve más claro, nuestra confesión de Cristo se vuelve más firme. Iglesia, la verdadera vista espiritual siempre conduce a una fe firme en Jesucristo. And as our understanding of Christ grows clearer, our confession of Christ has to grow bolder. In church, true spiritual sight always leads to confident faith in Jesus Christ. Y concluyo con este último pensamiento.
And I will conclude with this final application and thoughts. ¿Qué hacemos con este pasaje? La pregunta que Jesús hizo a sus discípulos todavía confronta a cada uno de nosotros en el día de hoy. ¿Quién dices tú que soy yo? So, what do we do with this passage? The question Jesus asked his disciples still confronts every one of us today. What do you say that I am? Or who do you say that I am? Porque la manera en que ves a Jesús determinará, hermano, la manera en cómo lo sigues. Because the way that you see Jesus will determine the way that you will follow him. Y quizás algunos aquí en el día de hoy todavía están tratando de entender quién es realmente Jesús. Tal vez su visión de Cristo todavía se siente incompleta. Y el Señor está comenzando. Si es así, el Señor está comenzando a abrir sus ojos para verle más claramente. And maybe some of you today are still trying to understand who Jesus truly is. Maybe your vision of Christ still feels like incomplete, like you can't truly see him still. And I just want to tell you that the Lord is beginning to open your eyes to see him more clearly. Entonces no te aparte de Cristo. Sigue mirando a Cristo. Sigue escuchando su palabra. Sigue buscando la verdad acerca de quién es Él. So I will tell you that don't turn away from Christ at this moment. Keep looking for him. Keep listening to his word. Keep seeking the truth about who he is. Porque las buenas noticias del Evangelio son que Jesús todavía abre ojos espiritualmente ciegos. Él no es solamente un maestro, ni solamente un profeta. Él es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador que resucitó entre los muertos. Because the good news of the gospel is that Jesus still opens spiritually blinded eyes. He is not merely a teacher, my dear friend, not merely a prophet. He is the Christ, the Son of God, and the risen Savior. Él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Murió por pecadores en la cruz y resucitó en victoria sobre el pecado y la muerte. Y todos los que se arrepienten y ponen su fe en Él serán salvos. Esa es la promesa del Evangelio. Let me tell you, he came to live the life we could not live. Died for sinners on the cross. And he rose again in victory over sin and death. And all who repent and place their faith in him will be saved. And let me tell you, that is the promise that he makes. Pero este pasaje también anima profundamente a los creyentes. Algunos aman a Cristo y aún así sienten que todavía necesitan crecer en entendimiento, confianza y obediencia. But also this passage also deeply encourages believers. Look, a lot of us, we love Christ and yet still feel that we need to grow in understanding and to be trusting in him and being in obedience to him. So lo que le diría que se anímense. Jesús es paciente con discípulos imperfectos. Voy a decirle que ¿quién discípulo aquí es perfecto? Ninguno de nosotros. And what I want to say is take heart. Take heart. Jesus is patient with imperfect disciples. I mean, how many of us are perfect disciples here? None of us. Yet he is patient with imperfect disciples. Hermano, eso es algo que nosotros no podemos comprender. El mismo Cristo que abrió sus ojos, continúa formándonos, ¿verdad? Por medio de su Espíritu y su palabra. You see, the same Christ who opened your eyes, who opened our eyes, continues forming us through his Spirit and his Word. Así que continúen mirando a Cristo, contemplando a Cristo y siguiendo a Cristo. Y no se rindan tampoco en el discipulado.
So continue looking to Christ, beholding Christ, and following Christ. And also do not give up on discipleship. No dejen de atraer personas a Jesús solamente porque el crecimiento parece lento. Recuerden, el hombre ciego no vio claramente de inmediato, y tampoco los discípulos. Do not stop bringing people to Jesus simply because their growth seemed slow. Just remember this, that the blind man did not see clearly all at once, and neither did the disciples. Y muchas veces las personas que discipulamos, hermanos, también crecerán gradualmente. Pero todavía somos llamados a ¿qué? A orar, enseñar, discipular, evangelizar y apuntar fielmente a otro hacia Cristo. And often the people that we disciple will grow gradually, slow. But we are still called to what? To pray, to teach, to disciple, to evangelize, and to faithfully point others to Christ. And when I say others, we're talking about each other here at the church. To one another, we are to point each other to Christ. Porque solamente Jesús puede, hermanos, abrir ojos espiritualmente ciegos. Y una vez más, le dejo con la pregunta central de este pasaje. ¿Quién dices tú que soy yo? Esa es la pregunta que Jesús nos ha dado todo. Porque como responda a esa pregunta, cambia todo. Because only Jesus can open spiritual blind eyes or spiritual blindness. And once again, let me leave you with the central question of this passage. Who do you say that I am? This is Jesus asking you. Because how you answer that question will change everything. Amen. Vamos a orar. Let us pray. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por la verdad del Evangelio. Gracias porque Jesús todavía abre ojos ciegos y guía pacientemente a discípulos imperfectos. Heavenly Father, we thank you for your word and for the truth of the gospel. Thank you that Jesus still opened eyes that are blind and patiently leads imperfect disciples. Señor, ayúdanos a ver a Cristo más claramente por medio de tu palabra y tu Espíritu. Y danos gracia para seguir creciendo en entendimiento, confianza y obediencia. Lord, I pray that you help us to see Christ more clearly through your word and by your Spirit. And give us grace to continue growing in understanding, trust, and obedience. Señor, ayúdanos a traer fielmente a otros a Jesús por medio de la oración y por medio del discipulado y el evangelio. And Lord, I pray that you help us faithfully bring others to Jesus through prayer, through discipleship, and the gospel. Señor, que salgamos hoy confesando claramente que Jesús es el Cristo y el Dios, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Rey. And may we leave today clearly confessing that Jesus is the Christ, the Son of God, and our Savior and King. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. We pray all these things in the name of Jesus. Amen. Amen.